चिंचोणे पावसान आणि वादळी वाऱ्यान बरीच धुमशाणां घातिल्ली दिश्टी पडटा। गडगडाटी पावसाक लागून वाठारात झाडां कोसळल्यात। लोकांच्या घराचेही बरेच नुकसान जाला। डिझास्टर मॅनेजमेंट पुराय तरेन अपेक्षित आसला म्हणपाक अतिताय जावची ना। पळयात रमेश नायक रावताचो रिपोर्ट। सध्या चिंचोण्या दानेवाडी हांगा आसात आनी काल जो पावस येयलो ह्या पावसान दानेवाडीच्या जितली लोक आसा हांकां खूब त्रास करून पडले आनी पडले म्हणले जाल्यार जो पावस आनी वार येयलो हेजेर कितलीशीं झाडां जी आसात ती घराचेर पडली, थोड्यांक दुर्गार पडली, थोड्याक गाडयेर पडोन गाडयांक सुद्दां डॅमेज खूबशी जाली। हायवे कितली वेळ बंद उरली। अशें करून जायते इन्सिडंट जे आसात हे कालच्या पावसाचेर जाले कडेन आसा। डिझास्टर जाला। इट वॉज लायक द मिनी सायक्लोन न्हू सायको रिवॉल्विंग जातालो। जायतीं झाडां मोडोन पडल्या। बट इन ऑल दीस नो I feel the government has not done anything. हे तरी वॉर्निंग दिलोले गवर्नमेंट should have been prepared. Disaster management prepared आसोंक जाय आसलेलो। एक फायर ब्रिगेड हुंय मू धांवतली। सगळे रोड ब्लॉक, सगळे ब्लॉक, मेन पावना कितना आम बाडी सोदू भोंवताय। एक फोन मारताय ते फोनूय चलनाय, कोणूय चलनाय, तरी पूण लोकांगे काम करून येचे भोंवताय। आज किती जालें हिंगा? आम इंग येचो एक इंग पडा एथींग कोणागे पण लोकांय घराचे पडा ते सायडीन रस्त्याचे पण मळो आहा। सगळे कडेन मळोले आहा आनी एथींग काराचे पण ती बार भितरू आसलो। प्रिपेअर पहिले आसपा जाय आसले आमी। प्रिपेअर्ड आसोंक जाय न्हू। एवरीथिंग शुड हॅव बीन प्रिपेअर्ड बाय दिस फर्स्ट वीक ऑफ मे। हे पयलीं सोदे मरे हें काम पयलें जावपा जाल्लें। माया एक तारखे म्हण हें काम जावपा जाल्लें। अकस्मात पावस येयलो। पावस कोणाक सांगून येना। बार येयलें, मोड जालें, लोकां लुकसाण जालें आनी बरी स्वार्थ बरें जालें म्हणटा ह्या फाटी कोणाक पासार जावना मू। आतां कोणाचो जीव वचूंक शकतालो। आनी हें गोवोरमेंटा मातशें पयलें चोवपा जाल्लें। म्हणजे प्रिपेअर आसपा जाय आसलें आमी। म्हणजे हें काम रूप कशें तशें लांबताय, सोरेचे पडो आसताय, म्हणजे पडपाक शकताय ते मातशें खंय तरी मारूंक जाय आसलें ते। ट्रेन तरी करपा जाय आसलें। पण आज कॅज्युअलिटी कोणाक कितें जाल्या? ना सर, कॅज्युअलिटी कोणाक जाला ना? कोणाक काय जावपा शकताले न्हू, देवान वाटायले। पूण हो कसो पावस येयलो आनी वारो घुंवलो? हय, बरो पावस येयलो। 4 वरांचे बरें सारकें मोळ जालें आनी बरें वार येयलें सारकें। गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावत, गौतमी गांवकार आनी ओमकार देशप्रभू। Lights, camera, cabinet. Tamil cinema's biggest superstar has now officially stepped into the biggest political role in the state. Actor turned politician Vijay has taken oath as Tamil Nadu's chief minister, ending decades of DMK AIADMK dominance. From silver screen blockbusters to Fort St. George power corridors, Talapati has now become the state's new political headline. Jawaharlal Nehru Stadium in Chennai turned into a political movie set as thousands cheered while Vijay took oath as Tamil Nadu's 9th chief minister. Fans waved party flags, leaders filled the front rows, and the crowd roared louder than a first day first show celebration. But this time, Vijay wasn't delivering punch dialogues, he was delivering a government. C. Joseph Vijay enum நான் சட்டப்படி அமைக்கப்பெற்ற இந்திய அரசியல் அமைப்பின்பால் உண்மையான நம்பிக்கையும் மாறா பற்றும் கொண்டிருப்பேன் என்றும் இந்திய நாட்டின் ஒப்பில்லாத முழு முதல் ஆட்சியையும் ஒருமையையும் நிலைநிறுத்துவேன் என்றும் தமிழ்நாட்டு அரசின் முதலமைச்சராக உண்மையாகவும் உளச்சான்றின்படியும் என் கடமைகளை நிறைவேற்றுவேன் என்றும் அரசியல் அமைப்பிற்கும் சட்டத்திற்கும் இணங்க அச்சமும் ஒருதலை சார்பும் இன்றி விருப்பு வெறுப்பை விலக்கி பலதரப்பட்ட மக்கள் அனைவருக்கும் நேர்மையானதை செய்வேன் என்றும் ஆண்டவன் மீது ஆணையிட்டு உறுதிமொழிகிறேன். The new TVK cabinet mixes old political experience with fresh faces. Veterans like K.A. Sengotayan stood alongside younger leaders like S. Kirtana and Adav Arjuna as Vijay unveiled his first power team. The message was loud and clear. This cabinet wants to look different,
sound different and govern differently. And Vijay wasted no time getting into action mode. Soon after taking oath, the new chief minister announced key decisions focused on free power, women's safety and welfare promises. He also attacked the previous regime's finances, promising transparency and a new era of governance. Tamil Nadu politics has officially entered sequel mode, and this one comes with massive box office expectations. For decades, Tamil Nadu's politics revolved around two giants, DMK and AIADMK. Now, Vijay's TVK has smashed straight into the political script like a blockbuster climax twist. The actor who once ruled theatres is now running the state. The big question now, can Talapati turn fan power into governance power? Lindsay Menezes and Omkar Deshprabhu for Goa 365. मडगावचे नाले नितळ करपाक 18 लाखांचो बजेट दवरला. आता हे काम सुरू करपाचे उतर मडगावच्या आमदारान दिले. पूण ह्या नाल्यांची नासाडी करपी नाल्यांत सिवेज सोडप्यांचेर खर कारवाय कित्याक जायना? ह्या सिवेजीक लागून नाल्यांतली नुस्तीं मेली. नाल्यांत सिवेज सोडप आनी उपरांत नितळ करप लोकांनी जाप मागल्या. पळयात रमेश नायक रावताचो रिपोर्ट. आज आमी आसात ते मडगांव आसात आनी मडगांव सद्याक जे नाला आसात ह्या नालाचे डिसिल्टिंग म्हळ्यार निवळ करपाचें काम जें आसा हें आयच्यान स्टार्ट केले कडेन आसा आनी हें काम सद्याक जो मडगांवचो MLA जो आसा आनीक PWD मिनिस्टर दिगंबर कामत हेंणी स्टार्ट केले कडेन आसा. कित्याक आतां रोखडो पावस येवपाचो आसा आनी ह्या पावसान हे नाला जर अशें करून जर बेश्टीत तशें उरले निवळ करनासतना जाल्यार हांगा खंय तरी पावसाचें उदक हें शहरां येवपाक शकता आनीक सगळीं शॉपांनी ह्या हितूनी वचपाक शकता. म्हणूनच आज हे निवळ करपाचें काम जें आसा हें हातीन घेतले कडेन आसा आनी स्टार्ट केले कडेन आसा. हे जे नाला आसात हे सगळे कनेक्टेड हे रिवर साली आसात आनी हे रिवर साली आसले कारणान रिवर साल जी आसा ही पोल्यूट जाल्ले कडेन आसा. आतां हे निवळ केलें म्हण जायना. हे निवळ केलें तशेंच हितून जे कोण पळय हितूंक सिवेजी उदक सोडटात आनीक जे रिवर साली वता हें खंय तरी बंद करपाक जाय. सन वॉज प्री मन्सून डिसिल्टिंग ऑफ नालाज ही कामां WRD काडटा मडगांव शहरांत. वेगळे कडले जे नाला आसता आतां हांगाच्यान स्टार्ट करतले आख्या भागांत खुबशे नाले जे आसा ते इन्क्लुडींग गांवण फोंडावेल नालो ते सगळें काम एका कॉन्ट्रॅक्टराक पडलां. कोमातले थंय आमी थंय फोडटा नाल. ती सायड पळय आसा त्या सायडीन सगळें शिरवडे आनी ते दुसरे कॉन्ट्रॅक्टरा पडला. सो 2 कॉन्ट्रॅक्टरांक कामां पडल्या ही. तातूंतल्यान पावसाचे पयलींचे जे नालाचे डिसिल्टिंग आसा तें सगळें क्लियर जातलें. म्युन्सिपाल्टीन बारीक कितें आसा तें सगळें म्युन्सिपाल्टी प्रत्येक वार्ड वायज केल्लें आसा. मेन नाला पळया ते सगळे WRD करता. कॉस्ट कितलो आसतलो सर? कॉस्ट कितलो रे? टोटल 18 lakhs. हेवटेन 9 lakh हेवटेन 9. गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावत, गौतमी गांवकार आनी वैष्णवी साळगांवकार. फाटल्या 35 दिसां सावन धरणे धरून आशिल्ल्या कारापूर थळाव्यांक तेंको दिवपा खातीर सर्वंट दिवचल हांगा इनाफ इज इनाफाची एक जाहीर सभा घेतली. उदरगतीच्या नांवान जावपी व्हड विध्वंसा पासून गोंयाक वाटावपा खातीर गोंयभरांतले कार्यकर्ते ह्या वेळार मुखार आयले. आणि वो रियल एस्टेट चालू कोण येयला? दिल्लीच्यान एक लोधा म्हणून येयलो आनी सांगपाक लागलो की आमी इंडियन कॅप्चर केल्यार आतां गोंयान कॅप्चर करतात. हो माधवारी केन्ना कोण कितें कॅप्चर करता म्हाका खबर ना. पूण हो आज हो आमकां व्हडली सांगता की आतां आमी गोवा कॅप्चर करतात म्हणून. अरे येयात आनी सांगात आमच्या कारापूरच्या लोकांक की आमी तुमकां कॅप्चर केलात म्हणून. आमच्यो भयण्यो आज झगडटा
आणि जोपर्यंत न्याय मेळना तोपर्यंत आम्ही झगडलेले, आम्ही तुमच्या बरोबर असतले. टाउन अँड कंट्री प्लॅनिंग डिपार्टमेंट कोणाकडे आसा? आमच्या राणा कडेन. सो टाउन चेअरमॅन टाउन अँड कंट्री म्हणून तो, मंत्री तो, चेअरमॅन म्हणून तो आपण हय म्हणटा आणि सरकार म्हणून तो हय म्हणटा. म्हणजे आज जालें कितें? आमी आमच्या न्यायान कोर्टान एक म्हणटात पर्सनल बायस. हे फक्त ना पर्सनल बायस, हे जाला इन्स्टिट्यूशनल बायस. जोपर्यंत आमी आसतले आनी दुसरे वकील आसतले, आमचो पाठिंबा तुमच्या बरोबर सदांच आसतलो. जे तुम्ही करतात कायदेशीर करात, कायदो मोडून न्ही, कायदो बदलून न्ही. आज गोंय जालें कितें? गेले ते 3 वर्सां हे सरकारान 3 कायदे 3-4 कायदे हाडले. एक कायदो सेक्शन 17(2), एक कायदो 39A आणि एक विचित्र कायदो हाडलो की प्रोटेक्शन ऑफ एग्रीकल्चरल लँड्स म्हणून. म्हाका दिसता हांवें तो कायदो वाचलो, म्हाका दिसलें एकदम बरें आमी कोण विरोध करतात म्हणून. पूण तातूंत मागीर एक सेक्शन आसा की आमची शेतां, जी शेतां ती तुम्ही रोयतात, ती शेतां तरी झोनींग जर चेंज करून आयले जाल्यार ती शेतां डेव्हलपमेंट जाता म्हणून. आनी आमच्या राणेन बाबान हें वाचूना की एक 91 आनी एक कायदो आसा म्हणून. आनी त्या कायद्यात अशें बरयलां की नो एग्रीकल्चरल लँड, म्हणजे शेतां, कोकोनट ग्रो, मँगो ग्रो, हातूंत कांय डेव्हलपमेंट जावंक जायना. आनी जायना कित्याक? 500 विलाज येतले आणि 300 जर फ्लॅट येतले जाल्यार कितले लोक, 4च लोक एका हितूर धरले जाल्यार कितले लोक जातले हे विचार करात. आणि तुमकां दाखोवन दिता सप्रमाण की कसो त्रास जातलो तो. तुम्ही पळयला आसतले त्या दीस एक लोदाचो रिप्रेझेंटेटिव्ह येयलो आणि तांकां थंयसर सांगपाक लागलो तुमचे डॉक्युमेंट दाखया म्हणून. विचार करात, अजून लोदा प्रोजेक्ट जावंक ना आसतना तो ह्या लोकांक सांगता तुमचे डॉक्युमेंट आपल्याक दाखया म्हणून. तुम्ही विचार करात, थंयसर जेन्ना 8,000 लोक येतले तेन्ना ह्या गांवाची परिस्थिती कितें करतले ते. आयज तांकां आव्हान दिलां ह्या राणे फॅमिलीन, डॉक्युमेंट तुज्या कडेन कितें आसा जाल्यार तूं घेवन यो. आमचे विश्वासराव लक्ष्मणराव राणे, अमित राणे सरदेसाय हे टॉपान बसलेले आसा तुज्या वांगडा केन्नाय डिबेट करपाक, तुका खंयसरूय फेस करपाक. आयज तुम्ही पळयात तेंच्यांनी SIT कंप्लेंट घातली, ती घेयना, तेंची केस कोर्टान चालू आसा. ते सपोर्ट करपाक इतल्या खातीर भायर सरल्यात की खंय तरी तुम्ही भिवन डॉक्युमेंट ना म्हणून समजून तुमच्या कडेन काय कागदपत्र ना अशें समजून तुम्ही फाटी सरतल्यात जाल्यार ते तुमकां सदांच तयार आसात. कॉन्क्रीटचे रोड, कॉन्क्रीट स्ट्रक्चर्स आनी सांगता की पळय तुजो विकास जालो. पण तुमकां एक सांगता, जेन्ना कॉन्क्रीटचे रोड आनी डांबार पडटा पळय रस्त्याचेर तेन्ना समजून घ्या की हांगा खंयच्या तरी एका मनशान प्लॉट घेतलेले आसा किंवा हेचे डेव्हलपमेंट जावपाचें आसा. प्रत्येक जाण म्हणटा की गोंयांत जमिनी विकता कोण? गोंयकार विकता म्हणटा. बरोबर न्ही? आमकां आयकपाक येता सोशल मिडियाचेर सुद्दां काही लोक तेंचे जे IT सेल जाले बसल्यात पळय, तांकां कांय काम धंदो नासता, तेंचे कमेंट चालू आसता सपनेशाचेर बी केन्ना. गोंयांत जमिनी विकता कोण? तर गोंयकार विकता म्हणटा. हांव म्हणटा भायले जे जमिनी घेता पळय ती शेतां आनी हाका काजू करपा खातीर जमिनी घेना. तांकां खबर आसा की शेत जमीन काजूची बागायती जर आमी विकत घेतली आनी काही जर आमी पयशे पे केले जाल्यार सेटलमेंट करपाक काही दलाल बसलेले आसात म्हणून. हो तांकां विश्वास आसा ह्या लोकांचेर म्हणून ह्यो जमिनी कन्वर्ट जाता. फाल्यां जर गव्हर्मेंटान ठरयलें की खंयचीच जमीन कन्वर्ट जावची ना, झोन चेंज जावचो ना, तुमकां दिसता गोंयांत कोण जमीन घेवपाक येतले म्हणून? ना न्ही. सो खरें गुन्हेगार जे आसा पळय, ज्यांच्या हातान सत्ता आसा, ज्यांच्या हाच्यान कंट्रोल आसा, हेच सगळे वाट लायत आसा. आयज गांव वाठारांत म्हणजे रिझर्वेन सांगलें की सेव सोराव जालो तसो प्रत्येक गांवांत एक सेव आपली विलेज, सेव कारापूर, सेव सर्वंट अशें करचें पडटलें. आनी आमकां मार्गदर्शन करपाक आमचे जस्टीस रिबेलो सर सारखे सदांच उपलब्ध आसात. इनाफ मुवमेंट आसा. कित्याक गांवांत मुवमेंट करपाक जाय? आयज खंयचोय प्रकल्प जेन्ना गांवांत येता ताचो एनवायरमेंटल इम्पॅक्ट आमच्या गांवाचेर कितें जातलो, सोशल इम्पॅक्ट कितें जातलो हें पळोवचें पडटलें. नाजाल्यार ताचो इम्पॅक्टूच खबर ना आनी अशे प्रकल्प जर येत रावले न्ही जाल्यार एक दीस गोंयकार ह्या गोंयचें नांव जातलो. आनी हो आयज जो प्रश्न येयला 2026 हो आमच्या अस्तित्वाचो प्रश्न आसा.
आणि तुम्ही जगाच्या इतिहासान तुम्ही पयलींच्यो काडून पळयात सगळ्यो गजाली जितल्यो म्हणून लढायो आनी युद्ध जाल्या पळय ते फक्त जमिनी खातीर जाल्या. म्हाका ही जमीन जाय की जमीन जेन्ना हातान येयली पळय तेन्ना तुमचें अस्तित्व गेलें. गोवा 365 खातीर महेश गोवेकार, मनीषा जाधव आणि अरुण नाईक. मोरजे देवी मोरजाईचो वर्धापन दीस व्हडा उमेदीन मनयलो. ह्या निमतान सांस्कृतिक आनी धर्मीक कार्यावळींचो लाव भाविकांनी घेतलो. तशेंच संगीत कार्यावळीक लोकांचो बरो तेंको मेळ्ळो. पळयात काय भक्तिमय खीण. श्री मोरजाई देवी आणि सलंग्र देवांचा वर्धापन दिन सकाळपासून धार्मिक विधी, लघुरुद्र, मग नंतर नवचंडी आरती, तीर्थप्रसाद आणि मग महाप्रसाद होऊन आज संध्याकाळी 7 वाजता राजगुरू धुरी यांचं गायन असणार आहे. तसंच उद्या 10 मे 2026 रोजी एक कॉमेडी नाटक होणार आहे. कार्यक्रम आम्ही खूप हजारो लोकांच्या उपस्थितीत साजरा करतो. गोवा 365 खातीर मनीषा जाधव आणि अरुण नाईक.